वकील साहब, एक तो आपकी सच्ची बड़ी अच्छी होती है, दूसरे आपके सियासी फैसले बड़े समझ से बाहर होते हैं हमारी, ये क्या वजह है? देखिए, सज्जी की पसंदीदगी के लिए शुक्रिया। और सियासी फैसले जो होते हैं वो सियासी सोच समझ के बंदा करता है और वक्त के मुताबिक करता है। कभी वो दुरुस्त फैसले होते हैं और कभी गलत फैसले भी हो जाते हैं। सर, लेकिन कुछ दिन पहले आपने कहा था मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं। देखिए, मेरी मुस्लिम लीग नून के साथ भी अच्छे मरासिम हैं, खासतौर पे सेकेंड टियर लीडरशिप के साथ बहुत न्याजमंदी है मेरी, और मियां साहबान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जाहिर है, पॉलिटिक्स पर आप अपना हल्का भी देख रहे होते हैं, फिर आप अपने रीजनल स्पोर्ट जो प्रोविंशियल स्पोर्ट है उस स्पोर्ट ग्रुप को भी देख रहे होते हैं कि किस सर, लेकिन ये आपने जब आप केयर टेकर वजीर दाखिला थे, आपसे सवाल पूछा गया अगर मिनिस्टर ना होते तो किस तरफ जाते? आपने कहा मैंने PMLN में जाना था। आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी, मरियम नवाज से मुलाकातें हो चुकी। इतने खुल के अगर आपने कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बड़ी बड़ी दिलचस्प, मजाका खेज और फनी है आजकल। वैसे तो पाकिस्तान पूरे की ये फनी पॉलिटिक्स है आजकल। बलोचिस्तान की और भी ज्यादा फनी हो जाती है क्योंकि उसमें गेम्स बड़ी चल रही होती है जिसको हम कोशिश कर रहे होते हैं समझने की। क्या ये उन्हीं गेम्स में से किसी एक गेम का हिस्सा हो सकता? देखिए भाई साहब, मेरी मुलाकातें मियां शहबाज शरीफ साहब से हुई, सरदार याद सादिक साहब से हुई और बाकी सेकेंड टियर लीडरशिप से सबसे हुई। अब मामला क्या था कि जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत ज्यादा हमारा जो मैंने बुनियादी तौर पे हम अपनी सियासत, क्योंकि मैं MPA लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बलूचिस्तान में हमने पॉलिटिक्स कर रही है, तो आप देखते हैं कि ग्रुप्स की वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। विदाउट ग्रुप आप ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। और जो ग्रुप मेरा फेवर या मुझे फेवर रीजनली कर रही थी, वो ज्यादातर दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। दुरानी साहब और डोमकी साहब टाइप, आप इन लोगों की बात कर? जी, जाहिर है, डोमकी साहब थे, दुरानी साहब थे और सरदार बंगुल जई थे, जहरी साहब थे, तो सो एंड सो ऑन। मीर नेमत जहरी की बात कर रहा हूँ। और इस तरह लेकिन दूसरी तरफ काकड़ साहब हैं, जान जमाली साहब हैं, जिनके साथ आपका बड़ा ग्रुप है। आपकी बाप पार्टी उधर चली गई। बाप पार्टी तो देखें, ये वाहिद जमात थी जिसने अपने सदर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया। जान साहब के खिलाफ आपको पता है हम उस वक्त जान साहब के साथ थे। लेकिन ये पॉलिटिक्स में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ये तो इसी तरह चलता है। कभी आप किस तरह करते हैं और कभी किस तरह होता है, मूव होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मकूला है कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी, बैन उसी को सामने रख के मैंने ये डिसीजन लिया। सर, ये बताएं, मुस्लिम लीग नून वालों ने राब्ता नहीं किया आपसे रिसेंटली? हाँ, ये थोड़ा सा एक वो था कि जब मैं केयर टेकर गवर्नमेंट से मैंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया। ये बात दुरुस्त है जी। क्यों राब्ता नहीं किया आपके ख्याल में, जब इतनी मुलाकातें थी, इतनी आपका सोच थी उधर जाने की? मेरा ख्याल है बिजी होंगे, या नॉर्मली हमारे दोस्त हमें फॉर ग्रांटेड भी ले लेते होते हैं। तो क्या यही वजह बनी? आप अगर वो राब्ता करते, लेट से शहबाज साहब या मियां साहब फोन करते, कहते सर आ जाएं, फिर क्या होता? देखिए, मुश्किल में जरूर मैं पड़ जाता, बिकॉज उधर जरदारी साहब और बिलावल साहब और सब लोग राब्ता कर रहे थे और खुद राब्ता कर रहे थे और बार बार राब्ता कर रहे थे। और जाहिर है उनके साथ भी हमारी एक न्याजमंदी जरूर है। और आपको पता है कि हमारे जो इलाके हैं वो सिंध के साथ भी बॉर्डर है, और हम मेरे वालिद साहब ने भी अपनी सियासत जितनी भी थी सारी पीपल्स पार्टी के साथ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की, तो एक एफिलिएशन तो थी। तो ये सारी चीजों को अगर सामने रखें तो ये फैसला किया गया। लेकिन सर, क्योंकि हम बलूचिस्तान की सियासत देख रहे हैं और उसमें बाप पार्टी, आपको याद है वो बड़े ताने मिलते होते थे, बाप का बाप जो कहेगा बाप पार्टी वही करेगी। तो बाप पार्टी के जितने लोग थे उनके बारे में कहा गया, सोचा ये जाता, आपको पता एक सोच थी उनके बारे में। वो पहले पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, ऐसा लगा ज्वाइन कर लिए, फिर बयान आया नहीं बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। और फिर क्या ये वो गेम प्लेइंग तो नहीं चल रही वैसे बलूचिस्तान में कि बाप पार्टी के बंदे टूट के कभी इधर तो कभी पता लगता नहीं मुस्लिम लीग नून को वजीर आला नहीं देना तो इधर भी चले जाते हैं लोग? अब ऐसा ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आप पॉलिटिक्स में थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। जो भी पॉलिटिशियन होता है वो इलेक्शन के करीब, और बिलखसूस हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है और हर बंदा पार पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा होता है। और हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड हमने देखा है कि माजी में सारे लोग अब सिर्फ बाप पे इल्जाम लगता है, वैसे तो सारी जमातें बाप की तरह की हैं। मुझे तो कोई फर्क खास नजर नहीं आता। सर, क्या मुस्लिम लीग नून भी बाप की तरह की है? मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ उसे। सारी जमातें, पॉलिटिकल जमातें सब एक जैसी है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक पार्टी का नाम बताएं जो बाप की तरह की नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।
دیکھیں نا، گزارش اتنی ہے کہ باپ ایک پولیٹیکل جماعت تھی اور جماعت ہے، ایک حقیقت ہے. باپ کا سینٹ چیئرمین ہے، باپ کے پلیٹ فارم سے ایک بندہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی ہی پولیٹیکل جماعت ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ نئی پولیٹیکل جماعت تھی. کچھ اب آپ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی کوشش کر. چلے وہ بات سمجھ گئے سمجھنے والے کہ ساری سیاسی جماعتیں باپ کی طرح کی ہیں. ویسے میاں صاحب بھائی بات بتائیں، اب جب کہ آپ نے اپنی فیصلے کرنی ہے سیاسی، میاں صاحب سلیکٹڈ تو ہے نا، یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیا دوبارہ بتائیے میاں صاحب؟ وہ لاڈلے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سلیکٹڈ کہتی ہے، کہتے ہیں یہ کنگز پارٹی ہے پی ایم ایل این آج کل کی. I don't want to comment on that. نہ کر دیں کہ نہیں ہے، بالکل ہمیں وہ بھی چلے گا. دیکھیے سوال کرنا آپ کا حق، جواب دینا نہ دینا میرا حق. یہ ایکسرسائز کرنے دیں مجھے. سر لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو سچ بھی تو بتانا ہے. آپ اتنا عرصہ جب یہ میاں صاحب واپس آئے، وہ ایئرپورٹ پہ نادرا کے انگوٹھے لگے، انٹیریئر منسٹر تھے آپ تھوڑا سا تو بتائیں لوگوں کو کہ ہو کیا رہا تھا. دیکھیں اس وقت میں جس کیپیسٹی میں تھا وہ ڈفرینٹ کیپیسٹی تھی، آج میں ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ہوں. میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بات صاحب. چلیں جب پھر الیکشن جب زور پکڑے گا تب آپ سے پوچھیں گے. ویسے میں ویسی بات سوچ رہا تھا، میں کہا آپ نے ظاہر آپ کو پتا ہوگا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، پھر آپ کیئر ٹیکر کیوں بنے؟ کیوں انٹیریئر منسٹر بنے کیئر ٹیکر؟ اگر آپ نے اس وقت بالکل دماغ میں یہ نہیں تھا کہ الیکشن لڑنا ہے. یہ تو پھر ہلکے کے لوگوں نے بہت، جب میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کو میری ضرورت ہے ایز کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر، کہ میں وہاں پر کچھ ڈلیور کر سکوں اور ایسے ڈیسیجن لے سکوں جو ڈیسیجن پاپولر نہ ہوں، ان پاپولر ہوں، لیکن اسٹیٹ کے لیے یا پاکستان کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے شاید بہتر ہوں. جیسے اینٹی اسمگلنگ ہے، یا افغان ریپیٹریشن ہے، یا انلیگل ریپیٹریشن ہے. یہ سارے وہ ڈیسیجن تھے جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھے. یہ بتائیں، ویسے اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ جو بار کاؤنسلز نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، سپریم کورٹ بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، یہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ یہ بھی کوئی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ بارز کی ہمیشہ سے جو پالیٹکس رہی ہے وہ تھوڑی سی ٹرکی بھی رہی ہے اور ڈائسی بھی رہی ہے، اور اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا بار کے لوگ زیادہ بہتر اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اب الیکشن ڈیلے جو ہے اس کا کوئی نہ چانس ہے اور نہ لگ رہا ہے، اور یہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹائملی ہو جائیں سو دیٹ ملک آگے بڑھے. اگر 10-15 دن آگے پیچھے ہونے سے کوئی آسمان نہیں گر جاتا. اگر ویدر ایکسٹریم کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کا ویدر ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں یا بلوچستان کے ایریاز میں، نارتھ میں، زیارت میں یا کان میں ترزئی میں، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، قلعات، یہ سارے وہ علاقے، آج بھی کوئٹہ میں -5 ٹیمپریچر ہے. تو یہ اور رائز کرے گا اور اوپر جائے گا. تو یہ ایکسٹریم ویدر کی ایک ریزن میں 10-15 دن سے کوئی آسمان نہیں گر جاتا.